आम भीम बही लिखिले भजरे श्री गुरु पाद न करिले कौन हेरा कले भवे बुड़ीब भेड़ा भजरे श्री गुरु पाद न करिले कौन हेरा कले भवे बुड़ीब भेड़ा। कथा बड़ लंबी गले लंबी जीव सब संकीर्त करवा तेरे एक कहीं कहली ये हूँ बार्ता जीवनर अधिवास जदि आमे जीवनर अधिवास को जदि आमे मने पकेइबा आमे जतबेले मातृगर्भ थिलु आमे जतबेले जन्म हेलु आमे जतबेले बड़मूत्र गढ़िलु आमको कान धरिकी जी आमको पाठ पढ़ेइला मनीष करथिला से पर्यंत से थिले बाप माँ यदि माँ आई पड़ल बाप माँ अलग तमे अलग से कथा मैं काली कही बाजी सब आड़े गाड़े तेणु हे उपचे छोटा पूजा पूर्णमीर चांद हे उपचे छोटा पूजा पूर्णमीर चांद आस मिलीमिशी चलिबा सहना बबतु भोजन मंत्र सहना बबतु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। अरे किए रसगोल्ला खाली तुम कौन का रसगोल्ला खाइला तुम कौन तमें सजना पत्र खाऊच तमें प्रमाण दौन पाठ पढ़ी प्रमाण करदेव मु सजना पत्र पखाल जहाँ पाई तुम रसगोल्ला से पाइना से जानिक तमें तत्व को जान यही भाव जीवनर अधिवास आज हूँ ये 5 दिनिया गीता कथा अधिवास आज अधिवास जो माने नृत्य कले जो माने संगीत गान कले जो माने जगन्नाथ दशावतार पदाची कालंदी तत्व विपिन संगीत तरफ जो माने पढ़िले नृत्य कले से मो बेटारी चार्ज है जा हो गोटा कौन कहवा किंतु ता पूर्व मत टलटल लगे मु दीप लगे दीपम ज्योति परम ब्रह्म आम धर्म शिखई नहीं मोहम्मती परम ब्रह्म केक परम धाम केक काटिया परम धाम दीपक ज्योति परम ब्रह्म दीपक ज्योति जना आसरे आमे काटिबा केक आसरे आमे बेलून फटेबा आसरे आमे मोहम्मती जानिबा ये संस्कृति आमर नुहे जदि ये संस्कृति आमे माने करिबा ताले जाई ब्रिटेन रे पहुंची इंग्लिश सरकार को आमंत्रण करो ए इंग्लिश जाइतला फेरी आसो परिवार को हमको शासन करो से जगह मोहम्मती जाइले मोहम्मती हमर कोन हमें छेना पोड़ काटिबा छुरी रे काटिबा हाथ रे काटिबा रसगोल्ला रखिबा चकुली पिठा करिबा मुआ पिठा करिबा नहीं आजिकल पिठा करूँ सरी माँ मैंने ये कौन बाबा केक आने ओहो केक देला वाला मते केक आने अरे केक माने कौन ना ये संस्कृति एक स्वतंत्र देखो तत्व आमे कहला ये तो अधिवास कथा गला कहला गीता
गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपान संशय अर्धमात्राक्षरा नित्या सा निर्वाच्य पदात्मिका। वैकुंठनाथ मदले गोटे सुंदर गीत गाए लिखिले भाई भगवे गीता एही तू चिंता जीवन करी दिया पवित्रमय भाई भगवे गीता एही तू चिंता जीवन करी दिया पवित्रमय। ଜାଗାରେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି କିଟା କହିଲା ମୋ କାନରେ ବାଜିଗଲା କିମ୍ବା ଖାଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିଦେଲି ଚୁପିକିରି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପାଧି ଦେଇଦେଇଥିଲି ମୋର ବହର ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଖାଏ ମୁଁ ଯଦି କହିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ସେ ଭାଇ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭା କହିଲେ ଭାବ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭଗତ ଭାବେ ବନ୍ଧର ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଭଗତ ଭାବେ ବନ୍ଧର। ये भागवत कथा गला ई कहले ईश्वर तांको घर कोउठी हृदय किए कहते गीता गीतार मुख्य कहले ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेष्वर्जुन तिष्ठति। अरे आरे सारे कोन खोजुत मु हे आपन माने हो तो आमे सबले कोनी रखू किंतु निज हृदय मंदिर जे अछंती 2 मिनिट 2.5 मिनिट तांको ये ध्यान कले से तुमको दिव्य प्रेरणा दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे ये विश्वास चली जाऊ हृदय सिंहासन ये हृदय सिंहासन अधीश्वर होते स्वयं ईश्वर तुमको गढ़ी के दुर्लभ मनुष्य शरीर बदल दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निसारण दुर्लभ मनुष्य शरीर नरक निस्तारण उद्धार हम मनुष्य जीवन साधन कर गीता पद भी से भागवत अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म हितले अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म जदि आम गोटे मनीष जन्म पाइले गोटे मनीष भाया मनीष हवा ना देखु गीतार केमी मनीष पड़ियार आगे प्रथम आलोचना है प्रथम मनीष पड़िया से तो 5 दिन से कथा सरी 50 दिन भी देखु गीता कहले किए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता प्रथम कहले कृष्ण से उपनिषद मान आनिक कहले कि से जाओ से कहले प्रथम गीता प्रथम शुणिले किए गीति कृष्ण अर्जुन पार्थाय प्रतिबोधित नारायण तस्मै। अच्छा गीता को लिखिले किए आउ जने कृष्ण से किए दैपायन कृष्ण व्यास कहिले कृष्ण शुणिले कृष्ण लिखिले यही हो कि मनीष बापाटी बहुत भद्र लोक पुअटी बहुत अभद्र लोक या केमती हला बापा भद्र लोक तुम अभद्र केमती हला तेणु आज समाज रे गीतार से परिभाषा प्रकृत गीता गोटे विद्या। अच्छा ग प्रथम आम देखा ग तत्व अक्षर श्लोकटी अच्छी गीतार आउ कौन गीतार गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुः प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। बुझिल मनीष माने जहा कर कर मु तम सबु कथा जानी तबे सेठी बई तो मु एठी बई तुम भाव तो बढ़िया कहीं आई बोले लक्षे खन टका गोटे आजिकल बहुत पैसा नौ ये आई 5 दिन बोले 5 लक्ष कि लक्षे देवे बोले ना मु भाव आप आज कहीं बही कौन भाई बहुत पाप बोधे कर शुणा ये सब बाहुल्य गीता होती गंगा गीता होती गायत्री गीता होती सावित्री गीता होती गंगा गीता होती गोमाता ये गीता न पढ़े गंगा बोली स्मरण न करे गायत्री मंत्र जप न करे गोमातार सेवा न करे से केवे सनातनी हेतु यही पारे मन मन कहले कौन तेणु ग कहले गतिर्भर हे मनीष तमे कौन करुछ मु जानिछि तुमे जेमितिया काम करुछ मु तुमको ठीक सेम टिकिया फल आपण मु तो बहुत दान कली दान करछ किंतु मन भीतर रखिछ दान कले मु बहुत प्रशंसा पत्र पाइबी सीधा कहीं मन रखिल दान कले मत गोटे पदवी मिल सीधा कहीं मन भर रखिल दान कले लोक मत नमस्कार करेंगे सीधा कहीं मन भर रखिल कर्ण दान कल जड़े साधु आदि पहुंचे साधु जो घरे पहुंचले बापा माँ नथिले कम जाइए अन्न पिला लोक सर सड़कुंट साधु आसिक मागिले भिक्षा दे सी कौन कले से साधुकर नियम हूँ हाथ मुठारे जी भिक्षा कटा हो कि चाउल हो आसो से भिक्षा से ग्रहण कर किंतु कर्ण जानी से कथा जानिक गोटे बड़ पात्र कटा आणिक साधु जाति साधु घर बाबा मुटा ग्रहण कर मोर तो मुठाए दरकार तुमको एत बड़ा दौर से कर्ण कही साधुवर ये साधु श्रेष्ठ
ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ, କାରଣ ଆପଣ ଅଳପ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧୁରା ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୋ ହାତର ମୁଠାଟା କେତେ, ମୋ ବାପା ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଏ ପାତ୍ରରେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଣିବାର ଯେତିକି ପରିମାଣ ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆଣିଦେଲି। ଆଉ ସେଇଠି ସାଧୁ ସେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଡାଲି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ କହିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଜୀବନରେ ତୁମର ନାମ କୀର୍ତ୍ତି ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବ। ତମେ ହଉଛ ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗ କହିଲେ ଗତି, ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷୀ ନିବାସ ଶରଣ ଶ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗ କହିଲେ ଗତି। ମା ଯଶୋଦା ମା ଆମ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ, ଗିରିବାମ କରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ। ଗହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ, ଗିରିବାମ କରେ ଧରିଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବାଳ। କାହିଁକି କହିଲି? ଆଜି ସେ ଗହନ କାନନ ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହଉଛି ଗୋପାଳ, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋପାଳ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋପାଳ। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଝିଅର ବାପ ମା ଯିବେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପୁଅଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା। ତା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହବ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି। ମହାପ୍ରସାଦ ନୁହଁ, ମହାପ୍ରସାଦ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ନା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି କହିକି ବାହାଦୁରୀ ନେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହ, ଭାବ। ମତେ କହିବା ଦରକାର ଭାବନ୍ତୁ। ଖାଲି କ'ଣ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ପଢିଛୁ, ଖାଲି ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ବୋଲିଗଲେ? ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁରି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ତୁଟେ ମାୟା ଗଙ୍ଗା। ମହାପ୍ରସାଦ କର। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ, ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। କୋଉ ହୋଟେଲରେ କରୁଛ ଦେଇକି ସେରିମନି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରସାଦ କରିଦଉଛନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଣଉଛନ୍ତି ଯେ ଚିକେନ କଲୁ, ମିଠା କଲୁ, ଅମୁକ କଲୁ, ଡାମ କଲୁ। ସେ ବିଫ ବି କରୁଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ, ସେ ଡରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏମିତି ସମୟ ହେଲା ଯେ ବିଫ ମାଂସଟା କମ ରେଟ୍ ବୋଲି ତାକୁ ବି ତା ମାଂସକୁ ଆଣିକିରି ଛେଳି ମାଂସରେ ମିଶେଇକିରି ବିକ୍ରି କଲେ। ଏଇ ଭବନକୁ ଧରା ଏସବୁ କହନ କାନନ ବନରେ ଘୋର ବରଷା କାଳ। ଆଜି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ଝରଣା ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
ତେଣୁ ସବୁରି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ନା ଧଇଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ହବା ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଲୋକ ଥରେ ମତେ ଶିଖେଇଥିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦ ଆସିଲା ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ଯଦି 10-20 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବିପଦ ବିପଦ ନୁହଁ ବିପଦ କେବେ ସମ୍ପଦ ନୁହଁ ସମ୍ପଦ ବିଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି সকল দুঃখ বিভু সুমরণে নিরাই সুখ বিভুଙ୍କୁ ভুলি সকল দুঃখ বিভু সুমরণে নিরাই সুখ। भूली जाओ नहीं, हमें सनातनी हिंदू हो, हमें मनीष भारत वर्ष समग्र पृथ्वी आज जगन्नाथ का मंदिर गढ़ किंतु आगुरी केवल ओडिया मान जगन्नाथ मंदिर करुले मत भारी विरक्त लगे। अरे तुम जगन्नाथ केवल ओडिया कदे कहीं रखुच पूरी थाल सर्व पूरी परिजन सबुठारे पूर्ण भावे विराजित पूरी ठारू सर्व पूरी परिजन सबुठारे पूर्ण भावे विराजित। इतार गोटे श्लोक सर्वतो पाणिपादं सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतो श्रुतिमान् लोके सर्वमावृत्य विश्वम्। गीतार पुरुषोत्तम नगर कहे पंचदश अध्याय सर्वसचाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानमपोहने वेदैश्च सर्वैर्ग्रहमेव वेद्यो वेदान्ततुर्वेगमभिधेम च। ସବୁଠି ଅଛି। ଆଉ ତମେ କଣ ମତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରରେ କରୁଛ? ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି। এইভাবে অনেক কথা সেই রামচন্দ্র নন্দনଙ୍କର ସେ ପଦଟି ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ କୁମ୍ଭ ବିନାଶ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ମହାପ୍ରସାଦ କର ସେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ତାକୁ କୋଉଠି କିଏ କହୁଛ କର ସେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ କର ତଳେ ଓଡ଼ିଆ এই বর্তমান সে পিলাମାନେ ମୋରି ଗୀତଟାକୁ ନେଇକି ଯେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଚବା उत्कल जननी ममतामयी गो जन्मभूमि वीरवाणी गाइया बड़िया बड़ा गौरवे उन्नत रसन ख्याति उन्नत रसन ख्याति। निंदा किसी करू नहीं मु विश्वप्रेमी वो नाम बोले लिखा है विश्वप्रेमी बढ़िया तेरे मोर कहला कथा मु विश्वप्रेमी हेली बोली मो संस्कृति के मु जानते मो धर्म को मु भूली गीता मु गीता पढ़ी गीता के मत प्रभु कहते स्वधर्म निधानम श्रेय परधर्म भयावह। हे अर्जुन तुम्हें क्षत्रिय युद्ध करिया तुम धर्म तुम्हें युद्ध न करके सम्मुख थोड़ी देई मुंडे हाथ देई बजिलड़ी लाइटन आस्पदमपात मैततो चिपपद्यते हृदय दौर्बल्यं जयतिष्ठ परं तम। ये कथा यदि आज किए काल बोलो ये की पुलिस स्टेशन में जाई क्या
ହୀରମଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ଉଦାର ସହିତ ଉଦାର ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଉପନିଷଦ ନା ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁ କଠୋପନିଷଦ ସେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶୋଇଛ କଣ ଉଠ ଜାଗ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜାଗିଲେ ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ବାବୁ ଏଠି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଛ ତ ମୁଁ କହିବି ରବୀନ୍ଦ୍ର କଣ ଆଉ କୋଉ ମିଛ କହିଲେ ହବ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ଘଣ୍ଟାଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଲା ଫୋନଟା ତାରି ଭିତରେ ଟିଭିଟା ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ସବୁ କଣ ସବୁ ତାରି ଗୋଟେ ଫୋନ ଭିତରେ ସବୁ କେଟା ବାଜିଲାଣି ଫୋନରେ କହିଲା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସେଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ନାଁରେ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୈବଲ୍ୟଂ ତେକ୍ତତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତ ଭକ୍ତ ଜାଗ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଇଏ ହଉଛି ଗୀତା ଇଏ ହଉଛି ଗୀତାର ଆହ୍ୱାନ ତେଣୁ ଗୀତା 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 ନିଶ୍ଚିତ ଗୀତା ମାନେ ତ ଏଇଆ ନୁହଁ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆଉ ନୂଆ କଥା କିଛି କହୁନି ମୁଁ ଜଣେ ଗୀତା ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୀତାର ଭାବୁ ତେବେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଆଉ ଉପଜାତି ଛନ୍ଦରେ 700 ଶ୍ଲୋକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତ ସଂସ୍କୃତ ଗୀତକୁ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଏତିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଳିଆ କଣ କହୁଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଆପଣ ମତେ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି ଯୋଉନ ସକାଳ ବେଳା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗୀତ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ ଛୁଆଟିଏ ଶୋଉନାହିଁ ଅସଟ କରୁଛି ମା ତାର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ କହୁଛି ସେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ଭିତରେ ରହିଛି ଏ ବିଶ୍ୱର ମହାନ କେତେବେଳେ ଦରକାର କଲେ କହିବି ତେବେ ସଜ୍ଜନ ତ କହିଲେ ତ ଗୀତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଲ କରି ପଢିବେ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କହିଛି ତତ୍ ତୁ ଯୋଉଠି ମତେ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବୁଝିଲୁ ଭୀମଗୁରିରେ ଠାକୁର କହିଲେ କହିଲେ ଭୀମ ଟିକେ ତା ଚେହେଲି ମେହେଲି ଟିକେ ହୁଅନ୍ତି ହୁଣ୍ଡା ତା ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ଭୀମ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବହିଛନ୍ତି ନା 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 ସବୁଠି ଅଛି ସବୁଠି କେତେବେଳେ ବରପାଲି ପାଇଖାନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏସବୁ ହେଇନଥିଲା ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟର କଥା ମୁଁ ସବୁଠି ଅଛି ଆପଣ ନା ମୁଁ କେବଳ ତାଲିକା କେମିତି ସବୁଠି ଅଛି
ଭୀମ ବୁଝିଗଲା। ସର୍ବରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିଲା ଭାଇ ଆଜି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ନା କଣ ସେ କାଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିଲେ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ମାୟା ଧର ଗୋଟା କଣ ଅଡୁଆ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ଭୀମ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଠି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଭୀମକୁ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା ସେ କୋଉଠି ପରିସ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଗଲା ଦୁନିଆ ଯାକ ବାଟ କାହିଁକି ବୁଲିଲେ କୋଉଠି ସେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ପରିସ୍ରା କରିବି। ସବୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟାରେ ବି ପରିସ୍ରା ପଡ଼ିଲା। ଭାଇକୁ ଆଜି କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ପାରିବ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି କଣ ପାରିବୁନି ନା ମତେ ଭାରି ପରିସ୍ରା କରୁଛି ପରିସ୍ରା ଝାଡ଼ା ବି ପାଇଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କୋଉଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯିବି ନା ମୁଁ ଯାଉନୁ ନା ବା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବି ଇଏ କଣ ମୋର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ବାପା ଇଏ ତୁ ଗୋଟେ ସିଏ ମାୟାଧର ମାୟାଧର ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ତୋର ବଡ ଭାଇ ସେ ଯଦି ଠାକୁର ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଠାକୁର ନୁହେଁ ବଡ ଭାଇ ଠାକୁର ଆମର ନା ତୁ ତିନିଟା ତାଳି ମାରିଦବୁ ମୁଁ ଠାକୁର ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବେ ମାନେ ପଳେଇଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତୋର ଯାଇପାରିବ ଭୀମଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦୌଡ଼ିଲା ତିନିଟା ତାଳି ମାରିଦେଲା ସେ ତଥାପି ଆଜି ବି ଗାଁ ଗହଳିରେ କୋଉଠି କେମିତି ଅଛି ଚିନ୍ତା ଫୁଟୁକୁରି ମାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଗୀତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି ତତ୍ ଗୀତାର ଦୀକ୍ଷା ତତ୍ ତୁମେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୟନେ ଶୋକନେ ଅବା ଜାଗର ଶୟନେ ଶୋକନେ ଅବା ଦେଖିବେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବା କଣ ଖୋଲୁଛ ଶୂନ୍ୟରେ ଅନେକ ଶୂନ୍ୟରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଖି ବୁଝି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ନମସ୍କାର କରିଛ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେ ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୂପକୁ କେବେ ଦେଖିଛ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଛ ଯଦି ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଯଦି ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିଛ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିଛ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପାଦ ସେବା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମୁଁ କୁହାଯାଏ ଲୋକମାନେ କହିଦଉଛି ଯାହା କରିଛି ତାହା କରୁଛି କେବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକରେ କଣ ଛାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ଭଜି ଦଉଛି ଏଇଟା ଆମର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିବେ ତେଣୁ
द्वैतवाद अद्वैतवाद ये सब बहुत हो गला वर्तमान ये विज्ञान युग ये वस्तुर मूल्यांकन कर वास्तववादी आ कहले सूर्य आ कहले आत्मा से गीतार पंचम अध्याय आप देखिए विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कविहस्तिनि श्रीचैव समाजे पंडित समदर्शिनि ये ब्रह्म को डाकुचंदी ब्राह्मण ये विद्या विनय समय ब्राह्मण कवि गाई बाबू गाई भीतर ये गाई काटुचंदी नरमूर्ति पचार सकाल चा पिए हाँ मुझे चा दी कप पिए चा तक कर क्षीर पका ना हाँ क्षीर पका चा भल लगे যদি ডাক্তার পাইবা তোমার রোগ দেহ খারাপ হয়ে গেল দুর্বল হয়ে গেল তুমি রাত্রে ক্ষীর পিও পিবনি ଛେନା ଖାଇବନି ରସଗୋଲା ଖାଇବନି ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବନି ସବୁ ତ ଖାଇବନି ये सब आदि भूल हो जाए এটা একটা ভুল বুঝামଣା तेणु सज्जन विद्या विनय संपत्ति ब्राह्मणे कवि हस्ती मुझे फेरू मो निज उदाहरण ये कथा शेष कर फेरुचे जाऊँगी केन्दुझर शैलक पहाड़ गोटे जलखिया दुकान पाखे गाड़ी जाओ 3 खंड गाड़ी समस्त चा टे खाइले खाइले बिना प्याज मुझे गाड़ी भीतर बही गोटे षंढ मत अनेक रहा अनेक बारंबार अनेक गोटे पिला आकाशवाणी जिते आम घरे घरे शुणुले शुणा आरंभ कले तेरे गोटे गीत आकाशवाणी शुणी यही मन को जू थाई साथी काटी बाजी मन को जू थाई दुख सुख साथी काटी बाजी मोबाइल भाविली सन्ध्या मत खाइबा खाइली अनुभव कली लुह भी बेले मोर गाड़ी चालक सन्देह गाड़ी भीतर सब आम आईला बेले विभिन्न जगह मोर जो मैंने मत जो मैंने भल पाती मु भक्त बोली कहूनी जो मत भल पाती जो बाट बाट माने अटकेकरी किए फल देगी किए मिठा देगी किए पिठा देगी ये सब कार्य अच्छे किए नित्यादि बरा आणिकी दे माँ मैंने जो बरा तैयारी करती से बरा खंडे शुद्ध भाव खाया मुझे संजय पेटटा के देखे ये 4टा बराटा पेट कर सब जगह दे गाड़ी में जा सब सुंदर भाव से खाइला तार से विषाद भरा मोह आज मत जगत देखा जा मोबाइल का फोटो गाड़ी तामे भला नमस्कार करके केन्दुझर शैलाक पहाड़ निकट में गोटे होटेल रही केन्दुझर भक्त शिष्य मानी से होटेल
करथिले श्रीकांत बाबू बोलते भक्त एटा सब अरेंज करथिले जाओ हम को जत्ते बेले शैलंग पहाड़ पाखु जीवा पई आमे आसी सीढ़ी रे खुशी माने सीढ़ी रे आई लिफ्ट नहीं सीढ़ी रे आई गोटे लोक मते बहुत दिला देखिले खोजुची से मो हाथ को धरि पकेला एरा मु धरुची बाबा मो ता मो के बुली के अनला मो गोड़ के मोड़ी तापर मु गाड़ी बसि आई मो पकड़ा बसाई जाई तापर देखिला गो एरा फ्रैक्चर है ये कोउसी दीदी ये गोड़े रे गोटा कोन मोर जने शिष्य डॉक्टर भवानी शंकर ये गोटा कोन कोनी बैंडेज माने बांधिले से दिन भाविली षंढ को खाइबा को देइथिबा ये षंढ रो आशीर्वाद पाई मो गोड़टी एतिकी रक्षा पाई जदि मु देई नथाती मो गोड़ा आठुआटी भांगी जाय सज्जन भीम भाईଙ୍କର ଭଜନ ଖାଲି କଣ ମୁହଁରେ କହିଦେଲା ହବ वो जीवन पछे नके पड़ी थाऊ जगत उद्धार जगत उद्धार प्राणी करत दुख प्रपीत देखो देखो के बास देखो देखो के बास जीवन पते नरके पड़ी जाऊ जगत उद्धार ए जो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान आम राष्ट्रपति आदिवासी राष्ट्रपति होती महिला